يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا صلى الله عليه ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واقدوا به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتسما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة عن ذا وكن يقضانا صلى الله عليه وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه لإلهي صانا صلى الله عليه طهره الله هماه اختاره وما براك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر والتوكير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان عطف علي ورعاني عطف علي ورعاني بما أتى في القرآن بما أتى في القرآن يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان عطف علي ورعاني عطف علي ورعاني
يا عظى بالبشرى عسى يا أحظى بالبشرى عسى يا أحظى بالبشرى عسى يا أحظى بالبشرى أنال منك الأماني أنال منك الأماني ما لي سواك يرحم حالي يا منى روحي وآمالي ما لي سواك يرحم حالي يا منى روحي وآمالي وفقني وصلي أحوالي وفقني وصلي أحوالي الله الله وفقني وصلي أحوالي يا رب وفقني وصلي أحوالي يا حبيب الرحمن يا حبيب الرحمن يا نبينا الهادي العدنان يا سر نور الأقوان يا نبينا هادي العدنان يا سر نور الأقوان أضف علي وارعاني أضف علي وارعاني بما أتى في القرآن بما أتى في القرآن عليك يا خير الأنام أذكى تحية والسلام عليك
عليك يا خير الأنام أذكى التحية والسلام والآل وصحب الكرام والآل وصحب الكرام على ممر الأزمان على ممر الأزمان نبينا الهادي العدناني يسير نور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني يسير نور الأكوان أضف علي وارعاني أضف علي وارعاني بما أتى في القرآن بما أتى في القرآن اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قط لا أتوانى حتى أنادى ارفع وسل تعطى وكل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معض دغى صرعا عطاه نهانا بالله كرر ذكرى وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك نتواصل بالحبابة والبتول المستقيم
استطابا والنبي ثم صحابه فعسى دعواه مجابا نتوسل بالحبابا والبتول المستطابا والنبي ثم صحابه فعسى دوام مجابا وعلى بشار جادت رحمات واستجادت وليالي الخير عادت وسكب معه السحابا نتوسل بالحبابا والبتول المستطابا والنبي ثم صحابا فعسى دعوى مجابا مرحبا بأهل المصلى وبمن قد حل معنا وكوس الخير تملى للنسبة والقرابة نتوسل بالحبابا والبتول المستطابا والنبي ثم صحابا فعسى دعوى مجابا يا خليلي لا تضجر فعسى المكسور يجبر يسر الله ما تعسر وكفى شر الغلابة نتوسل بالحبابا والبتول المستطابا والنبي ثم صحابا فعسى دعوى مجابا ربنا يعطي الرغائب ورسول الله نائب وعلي ليس الكتائب قد حدث فينا ركابا نتوسل بالحبابا والبتول المستطابا والنبي ثم صحابا فعسى دعوى مجابا سيد الرسل الكرام وله أبعى سلامي فعسى يبرد إمامي فهو في ذيل ذنبا نتوسل بالحبابا والبتول المستطابا والنبي ثم صحابا فعسى دعوى مجابا من رسول للمدينة طينها من خير طينه قل لهم فكر رهينه ما نخاف الانقلاب نتوسل بالحبابا والبتول المستطابا والنبي ثم صحابا
فعسى بالمروتين بايغير الله عيني قل لهم يقضون ديني لا يروعني حسابا نتواصل بالحبابة والبتول المستقامة والنبي ثم صحابة فعسى دوام جبا إنني في الله راجي لم أذل بالباب لاجي فعسى يصلح واجي ويسهل لي صعبا نتواصل بالحبابة والبتول المستقامة والنبي ثم الصحابة فعسى دوام جبا ربي استر لي القبيح ثم عامل بالمليح بالملائك في صفيحي في السماوات الحجابا نتواصل بالحبابة والبتول المستقامة والنبي ثم الصحابة فعسى دوام جبا بالنبي زين الوجود وخديجة وجدودي والمقدم والعمودي يفتح الرحمن بابا نتواصل بالحبابة والبتول المستقامة والنبي ثم الصحابة فعسى دوام جبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله عليه لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله ما كان صلى الله من عليه والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهان صلى الله عليه قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا صلى الله عليه واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه فهناك قف واعلم برفعه لاسماعيلا كان للأب معوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه وبها
أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأتك ما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأسرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه وبين فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملأت نور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شرك وبنا الشرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحيما الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا
يا إمام أهل الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون كراما قدها من هول أفظاع وينادون كراما قدها من هول أفظاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع فلها أنت فتسجد وتنادى شفع تشفع فعليك الله صلى ما بدا النور وشعشع ما بدا النور وشعشع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عظيم المن يا
شملنا بالمصطفى جماع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وبه فانظر إلينا واعطنا به كل ما طمع وكفينا كل البلايا ودفع الآفات ورفع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا واسقنا يا رب اغثنا يا الله بحيانها الطال يهمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي المشفع يا الله واختم العمر بحسنى يا الله وحسن العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد التهرواني والصحابة مسنا شاع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم Alhamdulillah ya ahbab, hadir bersama kita Sayyid Hasan As-Saggaf dari Hadramaut. Insyaallah kita akan mengambil beberapa nasihat dari beliau yang akan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Ahmad Afif Abdullah. Fa alaihima falyatafaddala athabahumallahu wa ajrahuma. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يوفق من شاء إذا شاء لطاعته. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala
Dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufik kepada yang Ia kehendaki untuk berbuat ketaatan sesuai yang Ia kehendaki. يثيب من شاء إذا شاء بفضله. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan balasan kebaikan dengan anugerahnya bagi yang taat kepadanya. ويعذب من شاء إذا شاء بعدله. Dan juga Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan bimbingan pada kita semuanya. يجيب من دعاه. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jawaban bagi orang yang berdoa. ولا يخيب من رجاه. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan menyia-nyiakan orang yang berharap kepadanya. من اعتز به ما ذل. Siapa yang mencari kemuliaan pada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mendapatkan kehinaan. ومن دعاه ما قل. Siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mendapatkan hal yang sedikit. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya dianugerahkan taufik sehingga kita mendapatkan sesuatu hal yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. أما بعد، على مؤسس هذا المجلس سحائب رحمات الله وتغشاه الله بواسع رحمته، وجمعنا وإياه إن شاء الله مع المصطفى وإياكم جميعا في أعلى فراديس الجنان، آمين يا رب العالمين. Kita doakan untuk yang mengasaskan majlis kita ini, mudah-mudahan pengasas majlis kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga beliau dikumpulkan kita semuanya dengan baginda Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. حضرة المكرمون والمحترمون، الأستاذ الشيخ رضا عبد الفتاح وجميع الأساتذة، الشيخ هشام الأحمر من اليمن، والأستاذ فؤاد درس في جامعة الأحقاف بتريم، جميع الأساتذة والحاضرين والحاضرات، حفظ الله الجميع وبارك الله في الجميع وأسعد الله الجميع، آمين آمين يا رب العالمين. Para Dewan Guru Ustaz Ridha Abdul Fattah, Syekh Hisham Al-Ahmar yang juga datang dari Yaman, serta seluruh hadirin, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. أما بعد، هذه المجالس هي جنات الدنيا. Majlis seperti ini ialah bentuk daripada miniatur surganya dunia. بها تحل الرحمات. Dengan majlis seperti ini akan diguyur rahmat. بها يتصفى القلب. Dengan majlis seperti ini akan membersihkan hati. بها يغفر الذنب. Dengan majlis-majlis seperti ini dosa-dosa akan diampuni. بها يباهي الله ملائكته في السماء. Dengan majlis-majlis seperti ini Allah Subhanahu wa taala membanggakan di hadapan para malaikat di langit. فهنيئا لمن أحسن النية في الحضور في مثل هذه المجالس. Maka beruntung bagi orang yang memperbaiki niatnya setiap kali hadir di majlis seperti ini. مجالس قال قائلها أحد الصالحين: لو يجد أهل الجنة في الجنة ما نجده في مجالس الذكر والعلم في الدنيا إنهم إذا لفي عيش طيب. Majlis-majlis yang seperti ini yang disifati bahwa majlis seperti ini adalah kehidupan nikmat yang ada di seperti di surga, kehidupan yang indah, kehidupan yang nikmat. والمجلس منسوب إلى أعظم الخلق محمد رسول الله، مجلس رسول الله. Dan majlis yang ini adalah majlis yang bernisbat kepada makhluk yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والمنسوب عظيم بعظمة من انتسب إليه. Dan majlis ini menjadi bertambah agung mulia ketika memiliki nisbah
berhubungan dengan orang-orang yang mengagungkan majlis tersebut. أسأل الله يبارك في الحاضرين والسامعين وكل من شارك وكل من فعل خيرا في هذا المجلس سابقا أو لاحقا. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi para pendengar dan juga yang hadir serta seluruh orang yang terlibat dalam pelaksanaan majlis-majlis seperti ini. لا نطيل عليكم، جئنا مستمدين من صاحب هذا المجلس ومتبركين لا متكلمين وإنما قمنا امتثال الأمر. Beliau menyatakan datangnya kami ke sini ialah untuk mencari madat, mendapatkan pelajaran, mendapatkan faidah, bukan sebagai pembicara, sehingga kami tidak akan berbicara panjang lebar. وندع الكلام لأهل المكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan beliau mengembalikan tempat ini kepada pembicara yang utama. Demikian yang dapat Al-Fakir terjemahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'dah. Fanawayna at-ta'alluma wa at-ta'lima wa at-tadhakkura wa at-tadhkira wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa 'ainin la tadma' wa a'malin la turfa' wa min du'ain la yustajabu laha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal ilmal ladunni wal mashrabas safiyal hani ya wahhabu ya ghani. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bijahi nabiyikal ma'sum. Hadratul mukarramin yang sama-sama kita muliakan, guru kita ad-da'i ilallah Kiai Haji Salman Yahya hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa ballaghahu aqsamuna, yang sama-sama kita muliakan tamu kita As-Sayyid Hasan As-Saggaf wa kadzalika aidha Syekh Hisham Al-Ahmar hafizahumallahu ta'ala wa ra'ahuma wa ballaghahuma aqsamunahuma. Juga yang sama-sama kita muliakan para asatidah Al-Ustadz Afif Abdullah dan juga para masyayikh, para hadirin, dan juga tentunya hadir di dalam hati kita guru mulia kita Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, wa kadzalika aidan hadar fi qulubina guru mulia kita ad-da'i ilallah al-muntaqil ila rahmatillah Sayyidil Habib Mungdir bin Fuad al-Musawwa nawwarallahu ta'ala dharihah wa nafa'ana bih. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini senantiasa menjadi murid-muridnya yang diaku oleh mereka berkah keistiqomahan kita melanjutkan perjuangan, melanjutkan obor dakwah yang telah dirintis oleh guru-guru kita sampai kita berkumpul bersama mereka di bawah panji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.
Ahbabanal afadil, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya. Nikmat Allah banyak banget kepada kita. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, sehingga berkat nikmat tersebut kita berada di masjid, di majelis yang memiliki ketersambungan sanad sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga kita bersyukur atas nikmat kita punya mic baru. Mic baru, insyaallah. Alhamdulillah, baru ditempel. Taib ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita pada babus syirkah, ini kita udah ada di ujung-ujung tahun. Kalau bulan lalu rame-ramenya Hari Guru, sekarang rame-ramenya Hari Ibu. Rame-ramenya hari Ibu. Orang pada ngucapin Happy Mother Day. Bener nggak tuh ngucapin gitu? Mother Day apa Mother Day? Tapi kelakuannya kayak anak Modardai. Taib, bagaimana kita sebagai seorang mukmin menghadapi peristiwa-peristiwa yang demikian? Ya ahbab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajarin kita kalau mau berbakti sama kedua orang tua tiap hari. Kagak nunggu bulan Desember, enggak nunggu di akhir tahun, tapi bakti kita kepada kedua orang tua kita harus kita lakukan setiap saat, setiap waktu. Baik orang tua kita masih hidup ataupun ketika orang tua kita telah tiada. Mau itu Father Day atau mau itu Mother Day, semua itu tidak lain dan tidak bukan. Kalaupun kita mau tetap berjalan di atas jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak perlu menunggu tanggal-tanggal tersebut untuk kemudian kita menampakkan di hadapan kedua orang tua kita rasa kekanak-kanakan kita, menampakkan di depan ibu kita rasa kemanjaan kita, menampakkan di depan ibu kita rasa kasih sayang kita. Apalah arti di hari ibu engkau mengungkapkan kasih dan cinta dengan berseliweran air mata, tapi di hari-hari lain jangankan engkau memberikan sesuatu yang berharga, timbang disuruh beli gas LPG aja godeg. Anak macam apa kayak gitu. Maka dari itu al-muttasilin bihadal majlis, yang senantiasa tersambung dengan majlis ini, enggak nunggu akhir tahun untuk sayang sama ibu. Setiap hari harus kita bahagiakan ibu kita. Warijalul akabir, para ulama-ulama besar, wirid mereka yang senantiasa mereka jaga adalah membahagiakan hati ibunya. Sayyidil Habib Umar enggak pernah berangkat kemanapun, pulang dari manapun, melainkan beliau singgah dulu berjumpa dengan ibunya sebelum masuk ke dalam rumahnya. Kita ini kadang-kadang Allah baru sukses dikit doang jadi pedagang kendor, atau dagang kendor, kentaki dorong. Baru sukses dikit doang kita sama orang tua udah lupa. Padahal segala macam kesuksesan kita kadang-kadang ditopang oleh siapa? Oleh orang tua. Lulus sekolah SMA, bahkan dari kecil kita diongkosin sama orang tua kita. Masuk TK, yang nganter ibu. Masuk SD, yang nganter bapak. Masuk SMP, mulain malu diantar-antar, udah gede, pengen berangkat sendiri, syaratnya satu, beliin sepeda listrik. Nggak ada sepeda listrik, nggak mau sekolah. Ada yang kayak gitu? Insya Allah di sini nggak ada. Pulang dia baru kayak gitu. Kalau nggak dibeliin sepeda listrik, nggak mau berangkat sekolah, ngambek-ngambek minta dibeliin sepeda listrik.
Orang tuanya terpaksa jual cincinnya buat beli sepeda listrik. Baru kelas 1 SMP. Dipakai sepeda listrik berangkat sekolah, sepedanya kecil dipakainya bertiga. Hari Sabtu, hari Minggu bukan belajar bareng, nyari bis, ngerekam telolet. Kelindes bis, akhirnya jadi bocil kematian. Ngerepotin siapa? Orang tua. Sepeda listrik udah dibeliin masih belum cukup, ngerengek kepada ibu, kepada ayah, minta dibeliin handphone. Kelas 2 SMP enggak tanggung-tanggung, mintanya iPhone 14 Pro Max. Mintanya iPhone 14 Pro Max. Kalau nggak dibeliin, ngancem gak mau sekolah. Emang berapa tong iPhone 15 Pro Max? Nggak tahu mah, udah kita datang aja ke App Store. Dipaksa emaknya berangkat ke Mangga 2, dipaksa emaknya berangkat ke Glodok. Nyampe sono kaget ngeliat harganya, bujek. HP segini harganya 18 juta, boba 3 harganya 18 juta. Mending lu beli cendol, bobanya banyak, cuman 7.500, dapat duren lagi. La ilaha illallah. Kemahalan ini matong, cari HP yang 1,5 juta aja, ngerengek, nggak mau. Ditanya sama sales, kenapa bu anaknya nangis? Ini minta handphone mahal banget, saya kagak punya duit. Handphone 18 juta mah. Apa kata salesnya? Atuh ibu kalau nggak punya duit mah tenang aja, tinggal aja foto ibu sama KTP. Akhirnya kejerat pay letter. Anak tuh. Begitu masuk SMA, gengsinya naik. Nggak mau lagi berangkat SMA naik motor listrik, mintanya Aerox. Nalpotnya dibobok. Katanya malu kalau berangkat sekolah naik sepeda listrik digas nggak ada bunyinya. Kalau naik Aerox enak, bisa gerung-gerung. Ya. Pagi-pagi dia pajang motor, malam-malam dia gerung-gerung, berangkat bawa celurit. Jing gonjang ganjing, gua anak pancoran, lu anak mana? Waduh. Gayanya udah kayak jagoan, giliran ditangkap masuk polsek ngeringkuk udah kayak ayam abis kena hujan. Masuk berangkat kuliah, siapa yang ngongkosin? Orang tua. Kuliah selesai semester 3 masuk KKN, KKN-nya jauh, minta duit sama siapa? Orang tua. Tuh lewat telolet itu. Tawa aja deh, masya Allah. Ya. Berangkat kuliah, berangkat KKN, nggak mau makainya netbook, maunya pakainya apa? Apple MacBook. Waduh, pepintaannya yang kagak-kagak. Selesai KKN, bikin skripsi, habis itu wisuda, semuanya yang nanggung orang tua. Giliran wisuda, orang tuanya cuman diajak nganterin sampai ke gedung. Giliran foto-foto upload di Instastory sama pacar, captionnya terima kasih sayang yang telah menemaniku dari nol. Doraka, doraka, bukan durhaka lagi yang begitu, doraka. Sigoh mubalagoh pakai bahasa Indonesia. Anak macam apa kayak begini? Dari kecil diongkosin sama orang tua, begitu gede terima kasihnya sama pacar. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai hal ini terjadi. Lulus kuliah, nyari kerja susah, di mana-mana ditolak, pengen berwirausaha, minta modal sama siapa? Sama orang tua. Mah, minta modal. Modal apa toh? Mau wirausaha, mau dagang apa? Mau dagang yang biar bisa bikin cepet umroh sama punya duit banyak, es teh manis. Es teh manis berkah, untungnya gede. untungnya gede. Bagus nggak ada yang masuk ya. La ilaha illallah. Dikasih modal sama orang tua nggak pernah mikir buat anak, selalu dikasih apa yang anak pengen, yang penting anak senang. Masya Allah, usahanya maju, dagangannya laris, Kentucky dorongnya punya cabang, Starlingnya punya cabang, Starbucks keliling. Ya, dagangan yang lainnya punya cabang, sedikit-sedikit bisa bikin rumah, punya mobil, mulai dari Calya, mulai dari Sigra, mulai dari Toyota Rush. Oh, giliran jalan-jalan, bininya doang diajak, emaknya kagak.
Naudzubillah min dalik. Antum kalau pengen berkah, kalau pengen membahagiakan anak istri, jangan lupa bawa ibu untuk ikut dibahagiakan. Pengen jalan-jalan kemana, jangan cuman bini sama anak, tapi ajak juga orang tua. Tuh baru namanya hari ibu tiap hari, ya. Saat emak saya udah meninggal, bisa nggak saya berbakti sama orang tua? Bisa banget. Gimana caranya? Sayyidatina Aisyah kasih solusi lewat hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Nabi SAW kedatangan satu orang laki-laki ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsuha. Ya Rasulullah, emak saya udah meninggal. Meninggalnya ngedadak lagi, kayak tahu bulat. Wa inni ra'aituha law takallamat tasaddaqat. Yang saya nyaksiin dia kalau seandainya dia masih hidup, dia senang bersedekah. Fahallaha ajrun law tasaddaqtu anha. Kira-kira kalau saya sekarang ngeluarin sedekah, pahalanya buat emak saya nyampe apa kagak? Kata Nabi, nyampe. Makanya yang sekarang emaknya udah nggak pada ada, jangan bangun dari tempat majelis kecuali udah ngeluarin duit, masukin ke kotak-kotak amal yang ada di sekitar. Niatin pahalanya buat orang tua. Bukan lagi dagang agama ini mah. Ternyata bilang anda dagang agama lagi. Ya terserah mau sedekahinnya di mana silakan. Yang terpenting niatin itu buat ibu. Baru itu namanya anak yang berbakti. Datang ziarah, doain orang tua. Ini kadang-kadang datang ziarah hari ibu cuman bawa bunga, doain kagak, baca yasin kagak, ngajak ngobrol pakai nyepuin bapaknya lagi. Mama yang tenang ya di sono, kagak usah nangis-nangis ngelihat baba kawin lagi, pakai begitu. Jadi ikhwan sekalian, ini adalah cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Selain sedekah, apalagi sambung silaturahim dengan orang yang menjadi kerabat kedua orang tua kita, baik ayah ataupun ibu. Ini cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Satu ketika Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma lagi naik kendaraan. Sampai di tengah jalan ngelihat ada orang jalan kaki. Sayyidina Abdullah bin Umar dituntun sama muridnya turun dan nawarin boncengan kepada orang tersebut. Mangga Pak, naik ya, saya antrin nyampe ke rumah. Oh Masya Allah, diantrin nyampe ke rumah. Sampai di rumah Sayyidina Abdullah bin Umar kasih hadiah kepada orang tersebut. Sorbannya dikasih, jubahnya dikasih, tasbihnya dikasih. Ini muridnya Sayyidina Abdullah bin Umar bingung. Ini orang siapa? Ulama bukan, kiai bukan, tokoh masyarakat juga bukan. Kok saya punya guru ngormatin orang ampe sebegitunya? Begitu pulang nih murid kepo. Nanya sama gurunya, ini kepo yang bagus. Ya Syekh, ya Imam, saya ngelihat tuh orang kayaknya biasa-biasa aja, tapi kenapa anda begitu menghormatinya? Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar? Itu orang, dia punya babanya dia temen ngopi baba saya. Bahasa kitanya mah, temen ngopi baba saya. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah ngedengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min abarril birri an yasilar rajulu ahla wuddi abi. Di antara cara berbakti yang paling baik kepada kedua orang tua adalah nyambung tali silaturahim kekerabatan orang tua kita. Tuh, kalau itu bisa kita kerjain tiap hari, nggak usah nungguin Mother Day, nggak usah nungguin Father Day, maka sejatinya Anda lah yang telah melakukan hal yang terbaik bagi kedua orang tua Anda yang sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib, ahbab sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas jenis-jenis syirkah. Sekarang kita masuk kepada bab tentang syurutus syirkah. Syarat-syarat akad syirkah itu sah. Ya, malam hari ini antum olahraga jari, karena kita nggak bikinin PDF-nya. Tuman. Ya, bukan tuman sih. Ya, lagi nggak sempet. Ya, antum yang bawa pulpen, yang bawa buku, silakan dicatat. Yang nggak pulpen, yang nggak bawa buku,
Al-Fakir percaya antum cerdas-cerdas. Taib. Ada berapa syurutus syirkah? Ada 4. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sairis shalihin radhiyallahu anhum wa an nabihim ila anqal. Di matannya ada 5. Wali syirkati khamsu syara'ita. Syirkah punya 5 syarat. Yang pertama, baca Quran dan maknanya, bukan. Itu lagu zaman dulu, ya. Yang pertama apa? An yakuna ala nadin minad darahimi wad dananir. Modal yang digunakan untuk transaksi syirkah ini harus berangkat dari modal berupa emas ataupun perak yang sudah tercetak dan digunakan sebagai alat tukar, ya, dari dinar ataupun dirham. Dinar artinya uang emas, dirham artinya uang perak. Wa ma yaqumu maqamahu mal'an, dan segala alat tukar yang saat ini diberlakukan dan disepakati oleh manusia untuk dijadikan sebagai alat tukar. Seperti apa? Seperti currency. You know currency? Mata uang. Mata uang, ya. Kalau bahasa sadisnya mata duitan. Mata uang. Mata uang meskipun dia bahannya apa? Mata uang itu bahannya adalah kertas. Ada nilainya enggak? Enggak ada. Sejatinya mata uang kertas enggak ada nilainya. Di mana nilainya? Berbeda dengan emas dan perak. Di majelis ini pernah kita sampaikan bagaimana logika mengatakan bahwasanya emas dan perak itu adalah alat tukar yang memiliki nilai dan valuasi yang senantiasa stabil sepanjang zaman. Enggak pernah turun, enggak pernah kurang. Dan berapapun dia dipotong tetap memiliki nilai. Antum punya emas 10 gram, dibelah 2, jual setengahnya, masih laku nggak? Laku. Berapa setengah dari potongan 10 gram tersebut? 5 gram. Tapi kalau antum punya duit 100.000, antum lipat jadi 2, sobek persis di tengah-tengah, bawa ke warung. Jangan kata Indomaret, Alfamaret, warung Madura juga nggak mau. Mending gue begadang sampai besok pagi, nungguin yang utuh daripada ini yang sobek. Ya, itu nggak ada nilainya. Walaupun kita belah 2 sama persis di tengah-tengah. Kenapa? Karena sejatinya kertas itu tidak memiliki nilai. Tapi apa yang bikin dia jadi bernilai? Yang bikin dia jadi bernilai adalah karena ada apa yang disebut oleh pakar ekonomi sebagai underlying. Underlying, bukan underpass. Kalau underpass tempat orang ngaup kalau lagi hujan. Ya, underlying. Apa itu underlying? Underlying ini adalah semacam sesuatu yang berharga yang dijadikan sebagai sebuah jaminan untuk mencetak mata uang dengan nomor seri yang terbatas sesuai dengan jaminan yang diberikan. Kalau emas yang disetorkan kepada mesin percetakan uang, kepada industri percetakan uang, misalkan hanya bisa untuk mencetak 1 triliun rupiah dari sejumlah emas yang ada, ya udah, berarti uang yang dicetak harus segitu harganya, nggak boleh lebih. Karena ada underlying tersebutlah kemudian uang kertas ini menjadi bernilai. Makanya uang kertas dimanapun mesti mengalami yang namanya insya Allah antum pulang angob. Mengalami yang namanya inflasi, penurunan nilai. Ya, zaman dulu kita lagi SD, tahun berapa? Tahun 90-an. 98 itu kan reformasi. Ya, tahun 98. Kalau kita megang duit 98 waktu itu belum ada. Ya, belum ada cetakan uang 100.000, belum ada. Paling gede itu gocap 50.000 yang gambarnya pesawat sama Bandara Soekarno-Hatta, belahnya presiden kedua, ya, pakai peci. Kalau duitnya asli pecinya lempeng, kalau pecinya miring duitnya palsu. Ya, itu dulu nilai paling tinggi. Kita megang duit 50.000 tahun 99 jadi saudagar.
Ke sekolahan nih kita bawa duit 50.000, temen sekelas ngumpul semua. Beli donat 2 kelas kebagian. 50.000. Beli donat 2 kelas kebagian. Itu masih bisa dapat es orson sama temulawak. Iya enggak? Masih bisa dapat es orson sama temulawak. Ya, campurin soda, ya, kasih dah susu. Masya Allah. Pulang main bola kayak begitu, indah bener. Sorenya langsung ngejar-ngejar layangan. Ya enggak? Habis maghrib ngaji, dengkul pada sobek. Alhamdulillah. Sekarang 50.000 dapat apa? Dulu 50.000 tahun 99 beli donat bisa dapat 2 kelas. Sekarang antum nongkrong di Fore Kopi 50.000. Antum nongkrong di tempat kopi yang bagus-bagus 50.000. Jangan kata kasir, tukang parkir aja nggak mau nyapa. Tukang parkir aja nggak mau nyapa. Antum masuk, punya duit bang? Punya. Berapa? 50.000 kata tukang parkir. 50.000 doang belagu. Ya. Kenapa tukang parkir nggak mau nyapa? Karena kalau dikasih nggak ada kembaliannya. Kan cuma 2.000 bayar. La ilaha illallah. Itulah mengalami yang namanya inflasi. Meskipun demikian, mata uang yang sekarang berlaku tetap sah digunakan sebagai modal untuk melakukan syirkah. Ya. Karena itu dia tadi. Underlying yang digunakan untuk mencetak uang itu apa? Emas dan juga perak. Meskipun dalam perkembangan zamannya hingga saat ini underlying yang digunakan untuk mencetak uang itu memiliki ada kebijakan tersendiri di masing-masing negara. Ada yang masih murni hanya dengan menggunakan emas dan perak, ada yang dengan tambahan jaminan proyek, ada yang dengan tambahan surat utang negara dan lain-lain sebagainya. Itulah di sini terjadi khilaf ya antara para fuqaha. Kalau orang nyimpen duit bertumpuk-tumpuk uang kertas lewat 1 haul kena zakat apa enggak. Yang menganggap bahwa uang itu sama nilainya dengan emas dan perak menganggap bahwa itu kena wajib zakat. Ya, wahakadha ya ahbab. Maka syarat yang pertama adalah an yakuna ala nadin minad darahim wad dananir wa ma yaqumu maqamahuma. Taib. Ada khilaf di kalangan para ulama. Emas dan perak ini adalah bahan utama yang digunakan untuk mencetak menjadi mata uang dinar dan juga mata uang dirham. Bagaimana apabila seseorang punya emas murni tapi belum dicetak, dia masih nyampur dengan zat-zat atau materi-materi mineral lain, baru habis diayak nih, dia bukan ngambil dari emas yang ngegali kemudian ditaruh di smelter sehingga setelah dilakukan proses smelterisasi menghasilkan emas yang murni. Dia cuma penambang amatiran lah ya. Kalau yang ono kan udah penambang pro. Kalau ini masih penambang beginner, masih modal ayakan doang. Dia datang ke pinggiran sungai, mungkin bekas-bekasan dari hasil galian tambang, dia lihat, oh ada kuning-kuning, ayak, bau. Ada kuning-kuning diayak bau, ya. Nggak taunya ini tadi temulawak basi, ya. Taib diayak sama dia. Masih ada pasir-pasirnya. Nah, boleh nggak itu dijadikan sebagai modal untuk melakukan syirkah? Ya. Nah, ini dikatakan apabila itu digunakan untuk menjadi modal syirkah maka tidak sah. Kenapa? Karena bercampur dengan benda asing yang lain. Harus dimurnikan terlebih dahulu. Syarat yang kedua, an yattafiqa fil jinsi wan nau'. Harus ada kesesuaian dan keserasian antara 2 orang yang berserikat ini, atau antara harta 2 orang yang berserikat ini yang dijadikan sebagai modal pada jenisnya dan juga nau'nya, modelnya. Tidak untuk kadar atau jumlahnya. Maksudnya gimana? Misal gini, ya. Zaid sama Amr mau berserikat, ya. Modalnya apa? Kata Zaid, ana modalnya emas. Emas mana? Emas Papua. Dari apa tuh namanya? Freeport. Ya, emas Papua dari Freeport.
Ente punya emas, emas mana? Oh, ana punya emas, emas Ethiopia. Ini masih sama-sama emas, walaupun berbeda naunya, ya, walaupun berbeda modelnya. Dia harus sama modelnya, yaitu sama-sama emas. Tapi kalau yang satu punya emas, yang satu punyanya perak, nah ini nggak bisa, tidak bisa. Jadi harus sama-sama emas, ya, atau sama-sama perak. Nominalnya berbeda, nggak masalah. Fulan punya modal emasnya 20 gram, si Z. Sedangkan si Amr punya emas modalnya 10 gram. Nah ini nggak masalah, tinggal nanti keuntungannya diprosentasekan sesuai dengan modal yang mereka miliki, ya. Pun begitu juga jika dikiaskan sebagaimana pada syarat yang pertama dengan nilai tukar yang saat ini berlaku, yaitu mata uang. Antum kalau pengen berserikat, rupiah harus sama rupiah, jangan rupiah sama dolar. Pusing rupiahnya nanti ngadepin dolar. 1 dolar berapa? 16.000, ya. 16.000, beda nilainya. Belum lagi nanti apabila terjadi inflasi ketika sekarang ini kan emang kadang curang juga sih, ya. Mentang-mentang dia menang perang dunia kedua, akhirnya semua dikiblatkan kepada dolar. Makanya sekarang mulai banyak negara yang lawan, nggak mau lagi pakai dolar sebagai acuan mereka, ya. Pindah kemana? Pindah kiblatnya sekarang ke Glodok sonoan lagi sampai Beijing, ya. Akhirnya berkiblat kepada yuan, ya, mata uang Cina, ya. Karena Cina punya 2 mata uang, satu yuan untuk transaksi luar negeri, satu lagi renminbi untuk transaksi di dalam negeri. Nah, ini kita nggak bisa untuk kemudian tidak diperbolehkan apabila kita ingin bersyarikat lalu yang satu punyanya rupiah, yang satu punyanya dolar atau mata uang lain, ya. Walaupun sama nominalnya, sama angkanya, tapi beda nilainya. Antum punya duit berapa? 100.000 rupiah. Ente punya duit berapa? 100.000 dolar. Wow, 100.000 rupiah berbanding dengan 100.000 dolar. Ya Allah, mau usaha apa? Bagaimana prosentase pembagian untungnya? 100.000 rupiah jika divaluasikan sama dengan 100.000 dolar, berapa nanti dia dapat prosentase keuntungan? 100.000 dolar antum bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa punya bini 2. 100.000 dolar. Kalau 100.000 rupiah, la ilaha illallah, dibawa nongkrong sama temen juga, berangkat ke puncak, begitu balik nelpon orang tua minta transfer, enggak, orang kopinya aja 80.000, parkirannya gocap di warpat. Akhirnya digusur-gusurin. La ilaha illallah. Kenapa? Karena tidak ada keseimbangan di dalam nilai. Maka dari itu harus memiliki keseimbangan, kesetaraan, baik pada jenisnya ataupun pada modelnya. Syarat yang selanjutnya yaitu an yakhlital malain, sampai syarat yang kelima insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Samihuna ala tatwil, mohon maaf apabila terlalu kepanjangan. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini meskipun sedikit ada manfaatnya dan bisa kita jadikan sebagai tambahan wawasan bagi kita terhadap keilmuan agama kita, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pelajaran pada malam hari ini kita tutup saat ini dan malam ini, karena esok pagi kami perlu membuka hati untuk si dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani
أهل بيت أنت سكنه ليس محتاجا إلى سروج ومريض أنت عيده قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج فجزاك الله خير الجزاء يا منير الكون بالبلاج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أهل بيت المصطفى الطهوري هم أمان الأرض والذاكر شبهوا بالأنجم ذوري مثل ما قد جاء في سنني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج ربي فارفعنا ببركتهم وادنا الحسنى بحرمتهم ومتنا في طريقتهم ومعافتين من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا.
لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذا امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشف وعافي عاجلا مرضانا. وقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين. Fatihah binati syifail ajil wal lutfis syamil khususan ila indah ciptaning Arsanti binti Abdurrahim Ma'ruf wa Muhammad Wais Al-Khalifi Sulaiman Muhammad Hanif Al-Farisi Sulaiman Tari binti Tarban anallah ta'ala yashfihim shifan ajilan shifan la yughadiru saqaman wala alama. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi la shifa illa shifauk shifan la yughadiru saqaman wala alama. Wal Fatihah khususan ila ruh Ustaz Tengku Muhammad Fauzi bin Tengku
Mahik Jumat wa Suendar bin Suma anallaha ta'ala yaghfir lahuma wa yarhamuhuma yu'li darajatihima fil jannah wa yakathiru mathubatihima wa yahsyuruhuma fi zumrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala manabi masyayikhuna fi hadzal majlis wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub 'alaina taubah taghsil li kulli haubah anal aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin ya rabbi isma fadlan wajudan manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idada tashi suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi. Malam agung, malam 27 Rajab, malam ulang tahunnya salat, malam ulang tahunnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa hadiah salat bagi umatnya, dan salat itu adalah